Hello and welcome to another episode of Erongo Talk with us, your hosts Irene Marie van der Walt and Tiro Kariseb. So in today's episode we will be chatting with writer Clarice Theys about her new book Hier om te Skitter, but that's not all. And then later in the segment, we're going to be coming to you with some news, some weather and tides, and more entertainment stories. And we're going to close it up with a nice jam. Jam to get you in the Friday mode. So lean back and enjoy your Friday with us. What's happening, everybody? And now it is time for your news. Arana Mining Namibia recently donated reusable masks suitable for preschool children, as well as 10 sanitizer dispensers valued at 11,500 Namibian dollars, to kindergartens in Arandas. According to the mine, the Asakapere Pre-Primary School and Rainbow Kindergarten cater for 100 children between the two of them. The two schools need to keep children safe during the ongoing COVID-19 challenge. It came to the attention of Arana through the office of the Arandas Town Council, said Arana Mining Namibia's Communication and Communities Consultant Christine de Klerk. The masks were produced by hand by True Hope Community Trading, an SME based in Swakopmund. The tippy taps were made by students at the Namibia Institute of Mining and Technology, NIMT, based in Arandas. And in our second story for today, a rape-accused stepdad has been let out on bail. A 51-year-old man accused of raping his 13-year-old stepdaughter was granted bail of 4,000 Namibian dollars. The accused, who cannot be named to protect the identity of the victim, appeared before Magistrate John Sindano. The accused was arrested on 8 December 2020 and has been behind bars since. The alleged rape occurred between 2019 and 2020. The accused applied for bail on Tuesday, the 9th of February, because he indicated that he has diabetes as well as high blood pressure, and because he is not receiving special food that is needed for his conditions. Sindano said that while one person accused of rape may succeed in their bail application, others may not. However, rape is a serious offence, especially if the victim is 13 years old, Sindano said. In this case, the guardian of the alleged victim is a state witness. In fact, she testified during these proceedings. She is the mother of the victim. She does not object to bail, and she still has a relationship with the victim. There is no shred of evidence from the state to remotely suggest that the guardian is malevolent, wicked, or has something to hide, or is complicit. And that concludes your news for today. Vandag hier saam met my is 'n welbekende skrywer hier van Swakopmund, Clarice Theys. Hoe gaan dit vandag? Baie goed, dankie. Die son skyn. Ja, dis fantasties om weer by die strand, né? Ja. Nou, hier om te skitter. Kom ek wys vir julle hierdie mooi boek is een van Clarice Theys se nuutste. Vertel tog vir ons asseblief, waarvanaf kom die gedagte en hoe lank omtrent het dit gevat om hierdie boek hier te kry waar hy nou is? Hierdie boek was soos ek voorheen dink vir jou genoem het. Yes. Soos 'n onbeplande swangerskap. Ja, Dit het net gebeur. Ek het 'n klomp goed op ys gehad. Klomp projekte vir ander boeke op ys gehad. Maar met die jaar wat 2020 was, Ons gaan nie daar nie. het my muse bietjie, ek weet nie waar iewers gekuier is. So, ek het maar gesit en gebinge Netflix en geëet. Ons was voorheen baie kilos opgetel.
En ja, soos ek sê, dit het net gekom, onbeplan. Maar ek is ook van nature iemand wat hou om ander mense te inspireer. En ek het toch gesien, daar is 'n behoefte vir so iets. En hierdie is baie sketse wat ek al reeds geskryf het. So 'n samevatting van alles. Ja, dit is so 'n samevatting en dan sal ek sê vernuwing van al die goed wat ek al reeds geskryf het in so gediggies. Was in Engels wat ek vertaal het in Afrikaans. Want ek wou net hê mense moet verslag weer bietjie skitter, want almal was dan nou so bietjie kop onderste bo. Dit is. So ja, dis hoe dit ontstaan het. Nou, hierdie is nou al u 4de boek. Dit is eerste gewees Bastardpudding vir die siel. Nee. Reebord waar my hart is. Toe is dit Bastardpudding vir die siel en toe is dit Eendag op 'n stormdag. Sien julle, ek ken hom ook so bietjie. Nou sê vir my, raak dit so bietjie makliker. Dis nou al die 4de en raak dit nou al so bietjie makliker om boeke te Dit skryf. raak makliker, ek moet sê, want as ek terugdink aan Reebord waar my hart is, daar het ek begin, dat was nie regtig structure nie, Ja. maar ek het die stories begin vertel as 'n 11-jarige en geëindig op die ouderdom wat ek toe op daai stadium was, 2015. So dit was 'n tipe van 'n autobiografie, stories van my kleintyd, jare in Reebord waar ek groot geword het, gebore en getoe mos natuurlik. So ja, dit word makliker. En ek het 'n paar kursusse bygewoon, skryfskole en ook kompetisies deelgeneem. So 'n mens leer die terugvoer wat jy kry van die mense wat nou ken. Dan sien jy nie, maar ek is op die regte pad en ek groei en dit raak makliker. En sover is dit nog sover 1 boek per jaar. Ja, sover, per jaar. Ek spog daarmee en sê elke jaar 'n kind. 'n Mens moet spog, 'n mens kan nie anders dan spog. Nou, wat is nou volgende vir Clarice die skrywer? Is daar enige nuwe projekte? Weet jy, ek het in die Grendeltyd het ek 'n bietjie met verf en so aangespeel. En ek dink ek gaan so 'n bietjie vir my toelê daarop. Maar skryf was nog altyd my droom. En ek het nou die geleentheid, ek het die tyd. Ek het nie elke keer die geld nie, maar dit kom. Dit kom. So ek gaan vir altyd skryf en my volgende boek het ek al reeds mee begin. Aha, okay. Ons laat niks uit. Nou, net of julle so kortliks agtergrond te sê, Clarice Theys was in die korporatiewe wêreld gewees. En nadat sy toe retire het, sy begin skryf. Ja. En het as vryskrifjoernalis ook geskryf vir die Namib Times. Dis reg. Ja. So die liefde van skryf was nog altyd daar gewees, Elke keer. Yes. Nee, as jy mense 'n passie het, dan moet jy maar vasklou en hom en hom maar verder vat. Ons het nou so 'n bietjie gesels van Reebord waar my hart is. Waaroor gaan Bastardpudding van die siel en Eendag op 'n stormdag? Ja, soos ek sê, die Reebord waar my hart is 'n tipe van autobiografie en Bastardpudding vir die siel was toe nou collaboration met ander opkomende skrywers in Reebord. So 13 van hulle. En dit het ook maar dieselfde tipe sketse van hulle kleintyd en so aan. Maar daar's ook heelwat fiksie tussenin. En ons wil maar ook net basies die stories van ons nageslagte behou. Ons kultuur, Reebord se kultuur, is vreeslik eie aan ons. Ja. Definitief. En mens moet nie die stories verlore gaan nie. Dit is goed om dit vir jou kinders en hulle kinders en hulle se kinders jy weet te behou. En dit was die rede waarom ons dit geskryf het. En Eendag op 'n stormdag is nou my eerste probeerslag op fiksie. Baie lekker geskryf. Jy het dit geniet. Baie, vreeslik baie. So die hele paar is amper soos 'n omnibus paar liefdesstories verhale. Maar die hoofstorie wat eintlik ook die naam van die boek is, gaan oor 'n vrou wat vasgekeer is vir 'n hele dag op 'n lughawe nadat hulle nie kon opstyg as gevolg van stormweer. En sy het daar gesit en baie snaakse goed het met haar gebeur. Is amper soos 'n hele dag het die goed wat sy haar hele lewe geonderdruk het. Het na vorendag gekom en dit is maar so, mens word een of ander tyd ingehaal. Jy kan maar jou goedjies diep wegberg in jou hart. Dit is. Maar hulle kom uit so, vir haar was dit dan toe ook nou weer soos 'n soort van 'n oorwinning. Na al die dinge met haar plaas. En toe kan sy weer aangaan met haar lewe. Nee, maar dit is baie lekker geskryf. As jy nog nie een van haar boeke gelees het, dan weet ek jy dat bly. Jy seker maar onder 'n klip.
lees toch vir ons net 'n stukkie uit hier om te skitter. Dit maak nie saak wat dit is nie. Ek gaan nog sommer baie kort stukkie lees. Jo, waar sê dan nou? Miskien lees ek sommer hierdie ene van Jordan. Dit is vir my kleindogter wat ek hierdie Okay. geskryf het. Jy is so mooi, aan Jordan. Weet jy hoe mooi jy is? Weet jy dat die son elke oggend kom om jou te groet en jou hart warm te laat klop? Weet jy dat ek elke dag sien hoe jy dit terug begroet met jou gebroke hart? Weet jy hoe geliefd jy is? Ek sien jou, hoe jy s'nags verdrink wanneer die maan jou trane nader trek en jy daar op die koue vloer lê en oor glo dat jy nooit weer die rooi gloed van die nuwe môre sal sien nie. Jy stap deur die lewe ten spyte van die drama, juis oor die drama. Jy wat moes toe kyk hoe die liefde jou in die donker nag verlaat. Jy wat nie kon glo dat dit ooit weer terug sal keer nie. Maar dit kom terug, weer en weer en weer. Jy wat spyt en skaamte en verwyd geproe het en steeds die waarheid praat. Jy wat in die spieël kyk en jouself terug sien staar, byna onherkenbaar. Tog luister jy na haar en vra haar om nie weg te gaan nie. Jy wat in jou hart 1000 stories bære en steeds plek maak vir nog. Jy wat luister en hoor en leer. Weet jy hoe mooi is jy? Jy wat die son elke dag groet en dit toelaat om sy lig vrylik te sprei oor die wêreld terwyl jy in vrede sit in die skaduwee, joune en andersin, en hulle toelaat om te gloei in jou gloed. Weet jy hoe mooi is jy? Weet jy? Sjoe, ek is gewoon bewoon, ek is gewoon hoendervleis. Dis pragtig. Sjoe, dis pragtig. Nou, daar het julle nou so 'n klein voorsmaakie gekry van hier om te skitter, maar sê tog vir ons, waar kan ons die boek kry? Op hierdie stadium hier in Swakopmund net by myself nog. Ek het dit die 23ste Desember bekend gestel. Maar ek is nou nog nie by die boekwinkels nie, die stadium nog nie by my. En dan gaan ek binnekort in Windhoek wees waar ek dit gaan bekendstel. En dit sal ook dan by die boekwinkels wat altyd my boeke neem, soos Boek 10 en Boek Buddy, I think. En gaan dit dan beskikbaar wees. Ja, my selfoonnommer is 081 278 5269. En ja, mense kan vir my kontak op my Facebookblad. Dis maar Clarice Theys. Sonblom. Clarice Sonblom Theys. En dan sê net ten laaste, is daar miskien enige planne om toekomstige skrywers hier in Walvisbaai Swakopmund miskien ook te help, soos kursusse of workshops? Is daar enige planne? Ja, daar is. Ek kry gereeld navrae. Mense inbox vir my, hulle wil tog 'n bietjie wenke hê en so aan. Ja, hier's eene. So, omdat dit ek kom agter daar is tog 'n behoefte. Het ek gevoel so 2 sleepskole of so, gaan ek binnekort aanbied. En dit gaan nie net in Erongo wees, dit gaan in die hele land. In die hele land wees. Dis al wat ek op hierdie stadium kan doen. Ek wag nou nog vir my ryk tante iewers wat met die emmers kop en geld stuur. Dan wil ek graag soos 'n fonds probeer stig om jong, nie noodwendig jong en ouderdom nie, maar ek meen opkomend te help om dit te doen. Want ons moet skryf. Dit is so lekker. In Afrikaans. Ja, in Afrikaans. Te skryf. Ek is op die stadium net gefokus op Afrikaans. Ja, is so lekker taal. Ons het lief, ons vloek, alles in Afrikaans. Nee, ek wil net baie dankie sê, baie dankie Clarice Theys dat vandag hier by ons kom gekuier het, hier by Erongo Talk. Enige laaste woorde van u kant af? Ja, wat ouens, ek wil maar net sê, as jy daai begeerte het om te skryf, moenie weg, moenie huiwer nie, skryf en deel dit met ander mense wat al reeds gepubliseer het. En dit is en lees. Baie mense, kweek daai gewoonte en lees verslag. Ja, en lees boeke. Lees boeke en ryk kom en voel om en betas om.
Daar sê baie dankie Clarice Theys. Daar het julle dit. Julle het 'n selfoonnommer. Julle kan kontak kom op haar Facebookblad, dis Clarice.Theys en kry vir julle gerus 'n kopie van Hier om te skitter. Want ons is hier om te skitter. Daar sê baie dankie. Groot plesier. Dankie dat jy my ontvang het. Enige tyd. This follows after a worldwide increase in domestic and gender-based violence due to victims being locked in with their abusers as a result of the persistent lockdowns worldwide. All funds raised by the single will go to Monica Gender-Based Violence Organization. I currently feel that there's two big elephants in the room in Namibia, and one of them is the GBV, gender-based violence. Due to the corona restrictions, it is even more difficult for women to protect themselves from the violence and the demonstrations I saw at the end of last year, and really motivated me to help the movement with music is shared. He shared the song Choosers, which initially tackles corruption, a topic he proclaimed the other elephant in the room as well. He decided against it and weighed it with the gender-based violence conversation. That's some exciting things, Judy. Unfortunately, Arin left me and I got a new sidekick, Judy. And on to some second stories. Adeline Wieland, who was the first runner-up in Miss Namibia 2016 and Miss Continental 2017, announced that she will be taking part in Miss Namibia 2021. Wieland, who was the second runner-up at the last year's Miss Supranational pageant, broke the news on her official Facebook page. I may be 25, but I'm far from being old, far from being engaged, and so in love with what I have managed to accomplish through my work with pageants. It's not for everybody. Heck, I even challenge the stereotypes, but I have grown and developed so much as a woman and entrepreneur because of it. I have lost more pageants that I've won, and I've gained lifelong friends and family in the process, she says. She posted her two headshots of herself as well. The first one taken 10 years ago when she took part in her first national pageant, while the second was taken recently. This year marks 10 years of competing in national pageants, and I can't help but say I'm completely in love with it. That was the end of our entertainment news. We'll be right back. Thank you, Judy. Joining me is Natalie Rowny, a co-owner of the Heartbeat in Swakopmund. Hi Natalie, how are you? We're so happy that you're here with us today. Thank you. Thank you for having us. So Natalie, can you tell us about where the Heartbeat and the idea for it came from? The Heartbeat is essentially a social hub, very child-friendly, very pet-friendly, for people from all walks of life. So we decided to open the Heartbeat because we need a cultural hotspot, and we believe in art and culture and diversity. So that's the reason why we opened, and it's been amazing. So Natalie, what do you think is unique to the Heartbeat that it brings to Swakopmund and its people? Definitely, like I said, the culture. Our logo has a beautiful image of a drum, and that is Africa. So Africa is a place, Namibia is a place for people from all walks of life. Doesn't matter your race, gender, age, it's the perfect place where everyone can just come and mingle, and that definitely is our strongest point. Yes, definitely. So Natalie, what would you still like to achieve with the Heartbeat in future? We definitely need to focus more, we want to focus more on art, literature, culture, and poetry, music. So we want to focus more on that. There's so much talent in Swakopmund.
We want to focus on talent. We want to focus on new talent, different forms of art, paintings, poetry. So we definitely want to focus more on that and diversify into other areas. So yes. Wonderful. Thank you so much for your time, Natalie. That was Natalie Rowny of The Heartbeat in Swakopmund. Thank you. Add us on Facebook and search for us on YouTube. Follow us on Instagram, Twitter. Contact us via WhatsApp. Our daily show starts with the Afrikaans program Soggens met Shaal, perfect for the Afrikaans lovers. Then it's time for the women's magazine program, The Mid-Morning Breeze with Olivia. And for the youngsters and game fanatics, join Cody on the 3 to 6 drive. West Coast FM, your host at the coast. Hi again once more. I'm Tiro, and I so happen to be a musician as well, and this is gonna be one for your music tips. So our first tip is gonna be your everyday persona doesn't really need to be the same as your performer persona. I mean, like, everybody is individual, and as you're an individual, you have a very complicated persona. So when you're off stage, you try to be more chilled, more humble, more human. But when you go on stage, you stand in front of thousands of people. This is where you need to bring out your vulnerable side, your complicated side, so people can start relating to you. That is being a performer. Your second tip will be, don't stand the whole time in front of the microphone. Move around, make your presence known on stage, and involve your audiences. This gives a more warm feeling to the stage. You get what I'm saying? So this also breaks the tension, and it also cuts the silence, because you don't want to stand on stage and give your crowd silence. It breaks you as a performer. And your third and last tip for today that I'm gonna give you is, most importantly, do research and practice. You know, I can't go to South Africa and want to do an ethnic song like a really hardcore traditional. You know, the tribe there won't be able to relate to what I'm telling them. First of all, it's not just about understanding the language, but it also has to do about understanding the culture itself. So wherever you go as a performer, do research and practice. Thank you. And now it's time for your weather and tides for all the major towns in the Erongo region. Unfortunately, that brings us to the end of another episode of Erongo Talk, but the beginning of the weekend, so it's not all bad. So you can catch us for more news and more entertainment stories on our website. You don't really need to miss us too much during the weekend. That's on www.erongo.com.na, or you can check out our social sites. That's on Facebook, Instagram, and on Twitter as well. Or interact with us on WhatsApp and Telegram. You know, that number is on 24/7. That's on 081 7040. I repeat, that's at 081 7040.
And in the meantime, if Monday morning comes around and you miss us just a little bit too much, our sister publication, Windhoek Express, has a daily talk show, We Talk, where they will entertain you just to hold you over until we join you again on Monday at 12 o'clock. So until then, enjoy this song by Armand Steenkamp. Toe. Spijker. Gewoon kijken hoe een spijker hier is. Ja. Spijker is hier niet. Maar de boekje is niet gevallen. Al drie op pad 90's by sy strand en ons ry in die pad, dis 'n bitterlike land en nou en dan sê Jan, ek moet die Highlands brand. En die eerste stop is by Doep se gat, maar die visse wil nie byt nie want ons lê te vlak. Ons gooi 'n bietjie hier en ons gooi 'n bietjie daar, dis nog vroeg maar die bottel is halfpad, maar sing ons wat, ek hap diep, ons spijker sê die lyne moet ons dieper inskiet, en ons spijker kreeg sê, jy moet diep steek en land lê. Eers het ek nie verstaan, toe sê dis hoe die vis vaslaan en ek maak toe my skouers los en ek gooi vir die vis sy kos en het was mos ook heel lang, toe lê die kabeljou op die sand, toe lê die kabeljou lê, die kabeljou lê, die kabeljou op die sand. En die strijwellijne lê op die eilandse siet, maar spijker sê die visse loop ons allemaal diep, en later het ons vlees gaan braai, daar by die horings op die paal, daar by horingbaai, en sê ons wat, de krap diep, want spijker sê die lijne moet ons dieper inskiet, en spijker kreeg sê, jy moet diep steek en land lê, eers het ek nie verstaan, toe sê dis hoe jy die vis vaslaan, en ek maak toe my skouers los, en ek gooi vir die vis sy kos, en het was mos ook heel lang, toe lê die kabeljou op die sand, toe lê die kabeljou lê, die kabeljou lê, die kabeljou op die sand. En as die Emra se Dojan se lyn gebreek, hy se kerels is wat kom van die heeltyd diep steek, en Kopper se katrol het sy parkate weggewys, hy sikkel heel dag om my kruin as uit te pleis, en sing ons wat, ek rap diep, want spijker sê die lyne moet ons dieper inskiet, en spijker kreeg sê, hy moet diep steek en land lê, eers het ek nie verstaan, toe sê dis hoe jy die vis vaslaan, en ek maak toe my skouers los, en ek gooi vir die vis sy kos, en het was mos ook heel lang, toe lê die kabeljou op die sand, toe lê die kabeljou lê, die kabeljou lê, die kabeljou op die sand, sing ons wat, ek rap diep, oom spijker sê die lyne moet ons dieper inskiet, en om spijker kreeg sê, jy moet diep steek en land lê, eers het ek nie verstaan, toe sê dis hoe jy die vis vaslaan, en ek maak toe my skouers los, en ek gooi vir die vis sy kos, en het was mos ook heel lang, toe lê die kabeljou op die sand, toe lê die kabeljou lê, die kabeljou lê, die kabeljou op die sand.